Good morning! So natin mga early morning walk guys. Mga early morning jog. Dali lang sa space sa amo yung mga open space which is na diri ang sunrise. So pwede ka makatuyog-tuyog around subdivision pero I prefer here. Dapat dito sa unahan. So we have to take good care of ourselves. Medyo physically. Atong mga ginakaon, I have always reminded by my sister na I have to take good care of myself. Sabi na sa kong ginakaon. So, karon dapat natin mga physical activity. Like this one. So, what is 1 hour? Diba? My goal is like every day. Pero wala pa dyan ko naka everyday. 3 times a week, it's okay sa benefits of early walk. So, aside from it can help you mentally, of course, sa mga cardio diseases, maka-help siya. And vitamin D from the sunlight. Diba? Not necessarily na magbulad jud kag pila ka oras para makakuha ka vitamin D. No. 10 minutes is just enough. Not necessarily po na yung aron, pero nice mo gani yung aron kay fresh. Inigawas ko gani mga 5:20. Sayo ka ang sunrise ka. I used to walk and kanang jog way back. Dito pa mi sa Bakal Nagpuyo. Ganahan jud ko. Especially itong namatay akong papa. Muna akong exit. Every day. Nagawa ko. And it really helps good. And karon ginapangitan ako siya. And then makarelieve siya. Diba? Look at the sky. Hangin siya dari. Natabunan si sun. Ayun. Alright, bye. This is Josh from the Yuma.